Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusul Lughat tahapan yang kedua juga. Malam ini kita masuk dars jadid, ad-darsu al-ishrun, pelajaran yang ke-20. Berarti kita sudah sepertiga dari buku ini. Sudah sampai mempelajari Durusul Lughah tahapan yang kedua sepertiganya. Karena Durusul Lughah jilid 2 ini, tahapan yang kedua ini ada 31 pelajaran. Kurang lebih ada 31. Kita sudah 20 perjalanan, 20 pelajaran di sepertiganya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sampai tuntas, diberikan dasar fondasi bahasa Arab dari awal-awal kita belajar, mulai dari isim isyarah IDL1, IDL2, mulai dari inna harfu taukid sampai sekarang dars 20. Materi dars 20 tentang al-musanna, isim al-musanna. Kalau tunggal istilahnya mufradun tunggal satu. Dua al-musanna. Kita baca Akhirami pengertiannya. Al-musanna Al-musanna ismun yadullu ala isnaini aw isnataini biziyadati alfin wa nunin fi alifin alfin wa nun alifin alifin wa nunin fi akhirih. Musanna ialah Musanna ialah isim yang menunjuk ke atas dua muzakkar muzakkar atau dua muannas dengan dengan tambah. tambahan alif dan nun di akhirnya. Itu dia. Seperti qalamun, satu pen menjadi Qalamani. qalamani. Baitun, Nah, baitun sebuah rumah. musanna baitani. Baitani dua rumah. Ini isim ya. Musanna itu isim, Nah, bukan fi'il, bukan pula huruf. Bisa musanna muzakkar, bisa musanna muannas. I'rabuhu i'rabuhu yurfa'u bi alfi bi wa alifin bi alifin bi alifin. yurfa'u bi alifin wa yunsabu bil ya'i wa yajar wa Wa yajurru yujarru wa yujarru bil ya'i. i'rabnya i'rab musanna I'rab musanna ialah rufu' dengan alif dan nasab rafa' dengan dengan ya. rafa' dengan alif, nasab dengan Rufa' dengan alif dan nasabnya dengan ya dan jarnya dengan ya juga. Contoh musanna marfu' ya, al musanna al marfu'. Al-musanna al-marfu. Maksudnya apa? Musanna alamat rufu'nya Dibaca marfu'. dibaca marfu'. Marfu'nya dengan apa dia? Alif
Nun. Alif saja. Alif. 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 Marfu bil alif. Contoh jumlah fi'liyah. Ja'al waladani. Telah datang. Telah datang dua anak lelaki Nah, itu. laki-laki. Nah. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Ja'a fi'il. Ja'a fi'lun madin Mabni. mabniyun alal fathi Al-waladani. al waladani fa'ilun Hmm. marfu'un bi al bi alif Li'annahu. li'annahu musanna. Nah, itu dia. Marfu bil alif li'annahu musanna. Ini alifnya. Selepas dal, ada alif kan? Nah, Ustaz. Ada alif. Ada alif selepas dal. Sedangkan nunnya ini dia iwadun. Iwadun pengganti dari tanwin. Oh, nah, Pengganti dari tanwin. kan satu anak waladun menggunakan tanwin kan? Nah, Ustaz. Dua orang waladani gunakan nun. Ini nunnya iwad. Nun iwad pengganti dari tanwin. Kalau satu contoh lagi ya. Contoh Nah, lagi Ustaz. misalnya telah datang dua pelajar laki-laki. Ja'al waladan. Telah datang dua guru. Ja'al mudarrisani. Jangan mudarrisain. Telah datang dua guru besar. Ja'al mudirani. Mudiran. Itu dia. Kalau seorang telah datang seorang anak laki-laki, ja'al Ja'a waladun. waladu. Marfu bila apa tadi? Tummah. Marfu bidammah. Marfu bidammah. Ya kan? Nah, Ustaz. Syukran. Ramli. Afwan, Ustaz. Abu Umar al-musanna. Ya. Al-Muthanna al-Mansub. Musanna Musanna dibaca dibaca mansub mansub atau dalam keadaan fathah mansub. Mansubnya dengan apa musanna? dengan ya Dengan ya. Mansubun bil ya. bil ya'i. Mansubun bil ya'. Contohnya Zurtul ukhtaini. saya melawat Saya melawat dua orang saudari. dua orang saudari. Saya mengunjungi, saya menziarahi, melawat dua orang saudari. Ini jumlah apa? Ini jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Ada fi'il madhi zurtu, fi'il Fi'il madhi. fi'il madhi mabni Mabni ala dhamm. zur Mabni ala sukun. ini ala sukun zur wata Wata domir wata dhamirun munfas mustatirun. bukan mustatir tersembunyi eh, Dhamirun muttasilun. muttasil domir muttasil bersambung mabni
mabni ala sukun, mabni ala dhammi. Ala dhammi zurtu. Tu. Ulangi, zurtu fi'il. Zurtu fi- fi'lun madhi, Fi'lun madin. Fi'lun fi'lun madin. madhin Mabni. mabni ala sukun, wa Wata wa ta dhamirun muttasilun mabni mabni. mabniun ala dhammi Fi mahalli. fi mahalli raf'in fa'il. Nah, fa'il. Zurtu. Fa'ilnya ana tuh. Dan zurtu artinya mengunjungi, dia fi'il muta'addi atau lazim? Dia mutaaddi, Muta'addi butuh kepada objek, maf'ulun bihi. objek. Ulun bihi. Nah, al-ukhtayaini sebagai Sebagai maf'ulun bihi, ulun bihi. Mansubun mansubun bil ya, bil ya. Li'annahu li'annahu eh, apa li'annahu mufrad apa musanna? li'annahu musanna. Ini kita bahas ini. Al-musanna, ya kan? Nah, Ulangi. Al-ukhtayaini maf'ulun al-ukhtayaini maf'ulun bihi li'annahu mansubun. mansub bil ya Hmm? li'annahu musanna. Nah, gitu. Li'annahu musanna. Saya mengunjungi dua guru. Zurtul mudarrisani, Hmm? Zurtul dua guru? mudarrisani. Bukan. Eh, Lihat. Zurtul ukhtayaini. ini ya Ustaz. Zurtul ukhtaini. Ukhtaini. Kalau mengunjungi dua guru, zurtul Zurtul mudarrisan. bukan. Zurtul mudar Zurtul mudarrisain. saini. Zurtul mudarrisaini. Saini. Mansub Bil ya. bil ya. Saya mengunjungi dua peniaga itu. Zurtul tajirina. Hmm? Tajirain. Nah, tajiraini. Tajirain. Saya mengunjungi dua masjid. Zurtul masjidaini. Nah, masjidaini. Saya mengunjungi dua university. Zurtul jami'aini. Ja, Jami'atain. jami'atain. Saya mengunjungi dua sekolah. Zurtul madrasataini. Madrasataini. Sama. Zurtul ukhtaini. Ya, zurtul ukhtaini. Ya kan? Nah, Ukhtaini. Kalau satu saudari perempuan, zurtu ukhta. ukhta. Maksud bil Mansub bil fathah. fathah. Ya. Kalau musanna, mansub Bil ya. bil ya. Ukhtayaini. Zurtul
ukhtayai. Ukhtaini afwan. Zurtul ukhtaini. Ukhtaini. Zurtul ukhtai. Madrasataini. Sayyarataini. Mafhum Abu Umar? Insyaallah Ustaz. Syukran. Berikutnya Abu Uwais Al-Muthanna. Abu Uwais ada? Akhi Ma'mun mungkin? Angkat Ustaz. Dah Abu Uwais. Al-musanal majrur. Al-Muthanna Al-Majrur. Yang pertama tadi apa? Al-musanal majruru. Yang pertama Al-Muthanna Uh, al-musana marfu'un. Marfu'u. marfu. Muthanna marfu. Marfunya dengan apa Al-musana dia? mansubu. Dengerin dulu. Dengarkan baik-baik. Angkat. Muthanna marfunya dengan apa? Dengan alif tat. Dengan alif. Kemudian muthanna mansubnya dengan Ya tat. dengan ya. Ukhtaini. Sekarang muthanna majrur. Majrur sama dengan mansub itu. Majrur sama dengan mansub. Angkat. Berarti majrur bil sama dengan majrur bil ya. bil Ya ya. tat. Contohnya Akaltul halwa minal ulbataini. saya makan manisan itu Saya makan manisan itu dari apa nih? Ulbataini. dua kotak, dua toples, dua box, dua toples. Dua box. Min harfu Min hujar. min harfu jar. Al-ulbataini Al-bataini majrurun si bil ya. majrur bil ya li'annahu musana. musanna gitu. Betul. Kalau satu kotak akal tuh Al-katu maditaini. lihat di layar tuh akal tul haulwa Akatu halwa minal ulbati. yang betul bacanya. Akal tul halwa. Akatu halwa minal ulbati. Nah, itu satu kotak majrur bil Majrur bil kasrotat. kasrah. Kalau musanna majrur Bil ya. bil ya. Syukran. Wes, barakallahu fiik. Ya, kita baca ulang. Akhi Ma'mun Daras 20. Daras 20 Akhi Ma'mun nih, Ad-Darsul Ishrun. Salah satu materinya tentang Al-Musanna. Al-Musanna. Isim yang menunjukkan dua. Dua baik itu muzakkar maupun muannas. Musanna marfu yang pertama. Al-musanna al-marfu. Al-musanna al-marfu. Karena dalam keadaan rafa. rafa. Marfu dibaca marfu. Marfunya dengan apa dia?
Marfu'nya dengan alif. Dengan alif. Contohnya ja'ah. Ja'a ukhtani. Yang betul. Ja'al ja'al waladani. Ah, Dilihat dulu, perhatikan baik-baik, baru ucapkan. Ja'al waladani. Artinya apa? Telah datang dua anak. Dua anak. Nah, jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ja'a fi'lun Fi'lul madi. fi'lun madin terus. Teruskan ja'a fi'lun madin. Ja'a fi'lul madi mansubun bil fathah. Bukan mansub. Dicatat Mabni lagi. Mabni. mabni Mabniun alal al fath alal fathi. fathi. Ulangi. Ja'a fi'lun Ja'ala fi'lul madi mabniun al fathi. alal fathi. Al-waladani. Al waladani eh, Ulangi ja'a, jangan lu ja'a, ulangi. Ja'a fi'lun. ja'a fi'lul madi mabniun al fathi. Al-waladani. Ulangi, ja'a lagi, ja'a. Ja'a. Ja'a fi'lul madi mabniun al fathi. Al waladani eh, Ulangi aja. Ulangi aja. Ja'a fi'lun. ja'a fi'lul madi mabniun al fathi. Al waladani apa istilahnya saya lupa. Kan jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Strukturnya fi'il Dan fa'il. fa'il. Jangan dilupakan. Ulangi. Ja'a fi'lun. Ja'ala fi'lul madi mabniun al fathi. Terus. Al-waladani. Al waladani maf'ulun bihi. Akhi Ramli. Ja'a fi'lun. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi al-waladani fa'ilun marfu'un bi alif li'annahu musanna. Nah, nggak ada maf'ul bihi akhi Ma'mun. Kenapa bilang maf'ul bihi, maf'ul bihi, maf'ul bihi? Ulangi akhi Ma'mun. Ja'a. Ja'a fi'lul madi mabniun al fathi. Al-waladani. Waladani fa'ilun marfu'un bil alif. Li'annahu Li'annahu al musanna. musanna. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Strukturnya fi'il dan Fa'il. fa'il. Fi'il. Ja'a. Al-waladan. Fa'il. Ja'a. Fi'il. Al-waladan. Fa'il. Ja'a. Fi'il. Al-waladan. Fa'il. Jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il. Dan ja'a fi'ilnya lazim. Tidak memerlukan maf'ulun Bihi. bihi. Beda dengan doroba. Doroba memukul butuh objek. Ini ja'a nggak butuh. Tidak butuh objek, hanya butuh fa'il saja. Ja'al waladan. Telah datang dua guru, Akhi Ma'mun. Ja'al mudarrisani. Gitu. Ja'al mudarrisani. Telah datang dua insinyur.
Ja'al muhandisani. Nah, ja'al muhandisani. Telah datang dua muslim. Ja'al muslimani. Nah, gitu. Itu musanna. Musanna yang dibaca Marfu marfu'nya bil bil alif. alif. Kalau mufrad ja'a Ja'al waladu. ja'al waladu marfu' Bil dhammah. bil dhammah. Sama dengan jamak. Anak-anak telah datang anak-anak Ja'al auladu. nah, ja'al auladu marfu' juga Bil dhammah. dhammah li'annahu Jamak taksir. jam'ut taksir sama dengan mufrad marfu' bi dhammah. Kalau musanna marfu' Bil alif. bil alif. Akhi Ma'mun. Fahimta? Salah. Usahakan fokus. Akhi Ma'mun. Salah. Lama difokuskan. Berikutnya Akhi Deni al-musanna Al-musanna mansubu. apa artinya? Al-musanna al-mansubu. Uh, uh, Musanna yang dimansub. Musanna yang dimaksud dibaca mansub biasanya sebagai maf'ulun Maf'ulun bihi. bihi biasanya. Ada fiilnya fiil Mutaddi. ta'addi. Contohnya tadi tuh zurtu. Zurtul ukhtaini. Artinya apa? Zurtul ukhtaini. Zurtu. Menziarahi. Saya menziarahi dua saudara perempuan. Nah, saya menziarahi, mengunjungi. Butuh objek dia kan? Nah, Mengunjungi siapa? Kalau tadi ja'a. Ja'a butuh objek kan? Ja'a. enggak, Ustaz. Nggak perlu ja'a, datang saja, datang. Oh, ini zurtu, saya berkunjung. Mengunjungi siapa? Ukhtaini. Ukhtaini sebagai Maf'ulun bihi. terus maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi Mansubun mansubun biya bil ya li'annahu. li'annahu isim musanna. Nah, ringkas saja li'annahu Li'annahu musanna. musanna. Ulangi zurtu ukhtaini maf'ulun bihi. Ukhtaini maf'ulun bihi mansubun biya li'annahu musanna. Nah, gitu. Saya mengunjungi dua masjid. Zurtu masjidaini. Masjidaini. Saya mengunjungi dua sekolah. Zurtu madrasataini. Saya mengunjungi dua guru. Zurtu mudarisaini. Kalau mufrad, saya mengunjungi satu saudara perempuan. Zurtul ukhta. Mansubnya Bil fathah. bil fathah li'annahu ismun Li'annahu ism mufrad, satu orang, ya kan? Zurtul ukhta, zurtul masjida, zurtul mudarrisa, mansub bil fathah. Mafhum? Ini fahimtu insyaallah Ustaz. syukran barak. Waalaikumsalam. Akhir Rustam ada Rustam. Tadi kayaknya ada ya. Akhir Rustam. Nah, simak. Kemudian
Di daras 19 kita belajar kembali kalimat Ramli dibaca ahadu. Ahaduhuma wal akharu. Artinya apa? Salah seorang dari kedua Salah dan yang satu dari keduanya dan yang lain. Gitu. Ini penggunaannya untuk mudzakkar apa muannas? akharu. Ini musakkar. Mudzakkar. Jadi salah satu dari mereka dan yang lain. Untuk Musakkar. mudzakkar. Contohnya li Kholani. saya Ahaduhuma tabibun wal akharu ustazun. mempunyai Saya mempunyai dua pakcik. salah satu dari mereka berdua Salah satu dari mereka berdua dokter, seorang dokter. dokter, dan yang lain ustaz. Ustaz. Begitu ya. Ahaduhuma wal akharu. Ulangi ya Firamli. Li khalani. Li kholani ahaduhuma tabibun wal akharu ustazun. Zakar kan? Nah, ustaz. Syukran. Abu Umar untuk muannas ihdahuma Ihdahuma wal ukhra. salah satu dari mereka berdua Salah satu dari mereka berdua dan yang selainnya. selainnya. Ukhra. Ini untuk jenis Mu'anna. muannas ukhra. Muzakkar apa? Ahaduhuma Wal wal akhar. akhar. Wal akhar. Kalau muannas contohnya li Li bintani ihdahuma mutazawwijatun wal ukhra azabatun. saya mempunyai Saya mempunyai dua orang anak perempuan. Salah salah seorang satu dari mereka berdua salah seorang dari mereka berdua sudah menikah dan selainnya masih bujang. gitu. Masih bujang, masih lajang. Kan? Untuk muannas kita pakai ihdahuma wal ukhra. Baca ulang ya. Li bintani Li bintani ihdahuma mutazawwijatun wal ukhra azabatun. Syukran Umar. Daras 20 ini kita belajar fi'il akhi Ma'mun, fi'il madhi ishtara, mudhari'nya Ishtara yastari. artinya apa? Membeli. Ishtara telah membeli. Ishtara Muhammadun qalaman. Ya kan? Beli. Dia muta'addi atau lazim? Ishtara Ishtara muta'addi, beli apa? Ya kan? Ishtara muta'addi. Ini contohnya kalau kamu membeli Ishtaraita. Kalau saya Ishtaraini. bukan. Ishtaraitu. Ishtaraitu. Saya. Ishtaraita anta. Kalau anti Ishtaraiti.
Ishtaraiti. Fi'il madhi apa mudhari? Ishtaraita ini. آه، في الماضي. Fi'il madhi. Nah. Mudhari ashtari. Ya kan? نعم أستاذ. Dibaca lengkapnya. Bikam. بكم ريالا اشتريت؟ Berapa rial Berapa rial yang kamu beli? kamu beli? Berapa rial? Berapa rial kamu beli? Ba harfu apa tuh di awal? Nah, Ustaz, ba, Ba harfu apa tuh? Ba. ba Bismillah. Harfu harfu jar, harfu jar. Bagus. Mabniyan mabniun al-kasri. al kasri. Kam isim Kam isim istifham mabni mabni ala sukun ni ala sukun. Fi mahali jarrin fi mahalli jarrin ismun ismun maja majrur. isim majrur. Ada ba kan? Nah, Rialan. Nah, rial dimansub. Sebagai apa dia? Rialan. rialan Hmm. Sebagai apa dia dimansub? Sebagai penjelas. Apa istilahnya? Penjelas. Apa? Penjelas. Akhir ini ingat rialan i'rabnya apa? Penjelas. Tamyiz, Ustaz. Tamyiz. Tamyiz. Naam. Imamun rialan sebagai tamyiz tamyiz mansub mansubun bil fathah. mansub bil fathah. Nah, terkadang khimamun, terkadang rialannya dihapus. Hapus saja bikam. Bikam ishtaraita? Nah, sama. Berapa kamu beli? Berapa yang kau beli? Nah, jadi tamyiznya Dihapus. dihapus. Jadi seperti ini. Bikam. Bikam ishtaraita? Nah, berapa? Berapa yang engkau beli? Berapa kamu beli? Nah, berapa kamu beli? Mana Berapa tamyiznya? tamyiznya? Ishtaraita. Bukan. Tamyiznya tadi tuh. Oh, Ini. dihapus lah, dihapus. Dihapus. Asalnya bikam. Bikam rialan. Bikam riyalan. Bikam ishtaraita. Dihapus tamyiznya. Seperti ini. Seperti ini. Kam riyalan. Kam rialan samanu hazal kitab? Berapa rial harga? Berapa rial harga buku kitab ini? Nah, rialan sebagai apa itu? Rialan sebagai tamyiz. Tamyiz. Dihapus coba rialannya. Kam. Kam samanu hazal kitab? Nah, gitu dihapus. Kam samanu. Ini. Akhi Makmun, ya kan? Kam samanu hadal kitab. Berapa harga kitab ini? Mana tamyiznya dihapus? Ya, Asalnya kam kam rialan. rialan. Syukran. Apa? Makmun. Ya, Abu Umar kita baca Ad-Darsul Ishrun. Ad-Darsul Ishruna, pelajaran yang ke-20. Al-Abu. Al-Abu, kam suratan hafizta ya Bashir. Berapa? Berapa surah yang engkau telah hafal, wahai Bashir? Basyirun.
hafiztu suratan wahidatan. Saya telah menghafal satu surah. Nah, satu tuh mufrad kan? Nah, Mufrad mansub bil fathah al-abu wa kam suratan hafizta ya Umar. dan Dan berapa surah yang engkau telah hafal, wahai Umar? Umaru Ana hafiztu surataini. Saya telah menghafal dua surah. suratain musanna ya kan? Hamzah. Mansub bil Masuk bil ya. li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Nah, maf'ul bihi ini kan? Hamzah. Muawiyah tuh anaknya banyak. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidani. Wahai ayahku, Wahai ayahku, pada hari hari ini telah datang dua orang guru yang baru. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Salah seorang dari mereka berdua mengajar fikih, dan yang lainnya mengajar hadis. Bashir, Ya abati, qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitab. Wahai ayah, pada hari ini saya telah membaca dua perkataan yang baru dalam kitab ini. Nah, Mahuma, apa itu? Huma al-mushtu wal mikhaddatu. Keduanya al-mushtu al-mushtu ini huma sikat. Dalam bahasa Melayu sikat, bahasa Indonesia sisir. Oh, sisir. Kalau bahasa Indonesia sikat itu lain ya, Ustaz? Sikat ada lagi. Sikat itu alat untuk sikat baju, sikat sepatu. Oh, nah. Ini untuk menyisir rambut. Kalau bahasa Melayu menyikat ya, nyikat rambut. Iya. Nah, mushtun bahasa Melayu sikat, bahasa Indonesia sisir. Mikhadda ini bantal. Jamaknya makhadun. Makhadu afwan. Makhadu. Oh. Mamnu min as-sarf. Berarti masajidu. Asalnya makhadidu. Makhadidu. Mamnu min as-sarf ya. Ala wazan fa'ilu masajidu. Asalnya makhadidu. Mush sikat sisir. Amsyad mikhadda dalnya tasydid jamaknya makhadu. Huma al-mushtu A'rafta ma'nahuma. Apakah engkau mengetahui maksudnya? Maksud kedua. Na'am. Sa'altul mudarrisa fasyaraha li ma'nahuma. Iya. Saya telah bertanya kepada guru dan telah disyarahkan olehnya.
makna keduanya. Nah, dan dia telah menjelaskan kepadaku Dia telah menjelaskan kepadaku makna keduanya. makna keduanya, makna al-mush dan mikhaddah. Al-abu, Ana al-an adhabu ila suqi. Aturiduna syai'an. Saya sekarang saya sekarang ingin pergi ke pasar. Apakah kalian mau sesuatu? Umar, Uridu daftaron. Saya mahu buku tulis. Muawiyah itu Indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Saya mempunyai dua buku tulis dan mahu dua buku tulis yang lain. Basyiran, Indi milaffani saghirani wa uridu milaffaini kabiraini. Saya mempunyai milafani dua pemadam. File. Dua file yang kecil. Dan saya mahu dua file yang besar. Nah, al-abu Min aina laka hadzal qalamu jamilu dzul launaini ya Bashirun. Ya Bashir. Ya Bashir. Ya harfun nida. Ya Bashiru. Ya Bashiru, ya Muhammadu, ya Zaidu. Bashir. Min ainila. Dari mana engkau mempunyai pen yang cantik yang mempunyai dua warna? Wahai Bashir. Istaraituhu. Saya membelinya. Saya membelinya. Al-abu. Bikam istaraituhu. Bukan. Bikam istaraitaha. Bikam istaraitahu. Nah, berapa kamu? Berapa kamu membelinya? Berapa harga kamu membelinya? Berapa rial? Istaraitahu biriyalaini. Istaraituhu biriyalaini. Saya membelinya 2 rial. Nah, gitu. Baca ulang tanpa diartikan. Ad-darsul ishrun. Kam suratan hafizta ya Bashiru. Hafiztu suratan wahidatan. Kam suratan hafizta ya Umaru. Ana hafiztu surataini. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidan. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadithi. Ya abati, qara'tu al-yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitab. Ma huma? Huma al-mushtu wa al-mikhaddatu. A'arafta ma'nahuma? Na'am, sa'altu al-mudarrisa fasharaha li ma'nahuma. Ana al-an adhhabu ila as-suqi. Aturiduna syai'an? Uridu daftaran. Indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini.
عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين. من أين لك هذا القلم جميل ذو اللونين يا باشر؟ اشتريته اشتريته Hmm. بكم اشتريته؟ اشتريته بريالين. Kalau Abu Umar, santai. Apa Ustaz? Akhirnya beli langsung Ad-Darsul Ishrun sendiri. Ad-Darsul Isruna. Kam suratan hafista ya Basiru. Hafistu suratan wahidatan. Wa kam suratan hafista ya Umaru. Ana hafistu surataini. Ya abati ya al-yawma mudarrisani jadidani ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadisi. Ya abati qara'tul yawma kalimataini jadidataini fil hazal kitabi. Ma huma al-mustu wal makittatu Mikhaddatu. wal mikhattatu. A'arafta ma'nahuma? Na'am. Sa'altul mudarrisa fasara hali ma'nahuma. Anal ana ashabu ila suki aduriduna say'an. Uridu daftaran indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Indi milafani sogirani wa uridu milaffaini kabiraini. Min aina laka hazal qalamul jamilu zullawanaini ya Basiru. Zullawnaini. Zullawnaini ya Basiru. Istaraituhu bikam istaraituhu biriyalaini. Nah, boleh akhirnya beli. Fahim Insyaallah. tak? Fahim tuh. Alhamdulillah. Akhirnya Islam mungkin hadir. Akhirnya Islam ada. Akhi Ma'mun. Fadal. Ad-Darsul Ishrun. وعشرون Hmm. كم سورة حفظت يا بشير حفظت سورة واحدة Hmm. وكم سورة حفظت يا عمر أنا حفظت سورتين Hmm. يا أبتي جاء اليوم مدرسان جديدان أحدهما للفقه والآخر للحديث Nah. يا أبتي قرأت اليوم كلمتين جديدين في هذا Jadi الكتاب ini كلمتين جديدتين في هذا الكتاب hmm. ما هما المشط والمخدة Nah. أعرفت معناهما؟ نعم سألت المدرس فشرح لي معناهما. أنا الآن أذهب إلى السوق أتريدون شيئا؟ أريد دفترا. عندي دفتران وأريد دفترين آخرين. عندي ملفان صغيران
وأريد ملفين كبيرين. Yang tasdid fa-nya. Milaf. ملفين كبيرين. Hmm. من أين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير؟ اشتريته Hmm. بكم اشتريته بريالين. Bagus, Akhi Ma'mun. Fahimta, Akhi Ma'mun. Masalah, fahimta. Sama ya. Berikutnya, Akhi Deni. Ad-Darsul Ishrun. Ad-Rasul Isruna. Kam suratan Afista ya Basiru. Afistu suratan wahidatan. Nah, Wakam surat wakam suratan Afista ya Umaru. hmm. Ana hafistu surataini. Bagus. Ya abati ja'al yauma mudarisani jadidani ahaduhuma lil fikhi wal akharu lil hadithi. Hmm. Ya abati qara'tul yauma kalimataini jadidaini fi hadza Jadi, jadidataini fi hadzal kitabi mahuma huma al mustu wal mikhaddatu arafta makna huma. Naam, sa'altul mudarrisa fasyaraha li makna huma. Ana al-an ashabu ila suki aturiduna sayan uridu daftaron indi daftaroni wa uridu daftaroini akharaini nah, indi milafani sogironi wa uridu milafaini kabiroini. nah. Min aina laka hazal kalamul jamilu zul launaini ya basiru? Istaroituhu Hmm. bikam istaroituhu biryalaini. Bagus. Ini Nampak. bisa kan dikit-dikit ya? Insyaallah. Insyaallah. Abu Uwais. Ad-Darsul Ishrun. Ad-Darsul Isruna. Kam suratan afista ya Basirun. Afistu suratan wahidatan. Tidak boleh tanwin ya, Bashi. Oh, ya Basirun Ustaz. Kam Ya. suratan afista ya Basiru. Hmm. Afistu suratan wahidatan. Nah, Wakam suratan afista ya Umaru. Ana afistu surataini. hmm. Ya abati ja'al yaumal mudarisani jadi daini Jadi Dani. ahaduhuma jadi dani ahadahuma
ahaduhuma lil fiqhi wal akharul lil hadisi. Ya abati, qara'tul yaumal kalimataini jaditaini fil hadzal kitabi ma huma mustun wa miqaddata Al-mikhaddatu. wal miqaddata. A'akhraftu maknahuma. Naam. Arafta. Sa'altul arafta maknahuma. Naam. Sa'altul mudarisa fasyaraha lil maknahuma. Ana ashabu ilal suki aturiduna say'an. Uridu daftaron. Ini daftaroni wa uridu daftoraini akhoreni. Ini akharaini nampak. Ini milafani sogironi wa uridu milafaini kabiroini. Min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya basiru istaraituhu. Bikam istaraituhu biriyalaini. Bagus, Abu Uwais. Alhamdulillah. Udah. Ya Rustam ada? Ya Rustam. Sudah di rumah? Jalan mungkin. Akhi Adi simak ya. Sudah semua ya? Sampai sini jumpa kita ya. Kita sambung latihannya minggu hadapan saja ya. Latihan tentang musanna. Insyaallah. Segeranya ikhwah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang sendiri. Diulang-ulang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Ayakum ikhwah.